जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची मु टेरा विशारद प्रिय दर्शक बंधु आज मुझे कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क। आज विपद तारिणी व्रत परशुराम अष्टमी तेरे आज श्रावण मास 5 दिन जुलाई मासर 21 तारीख मंगलवार आज सप्तमी 4 दंड 42 दिवा 7टा 8 मिनिट पर्यंत आज चित्रा नक्षत्र 46 दंड 44 रात्रि 11टा 57 मिनिट पर्यंत आज कन्या युग आज कन्या चंद्र आज सिद्धि युग वाणिज्यकरण तेणु जन्म होता शिशुर आज कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण राक्षस वर्ण दिवा 11टा 19 मिनिट पर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण राक्षस वर्ण रात्रि 11टा 57 मिनिट पर देवगण आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष दिवा 7टा 8 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष फल पशु और कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण कांस्यपात्र और मास दान आज अष्टमी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध दिवा 7टा 8 मिनिट पर नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आज धर्मकृत्य कथा कहले अद्य विपतारिणी व्रत उपवास अद्य केन्दुझर घटगाँ तारिणी पीठ में विशेष पूजा उत्सव और बहुजन समागम अद्य परशुराम अष्टमी सायंकाले श्री लिंगराज समीपे श्री परशुराम दर्शनम आज अशुभ बेला 12 बेला मन रखु दिवा 6टा 52 मिनिट पर 8टा 22 मिनिट मध्य कालरात्रि दिवा 11टा 56 मिनिट पर 3टा 28 मिनिट मध्य जदि मु कहबी काल बेला कथा दिवा 11टा 56 मिनिट पर एवं 3टा 28 मिनिट मध्य कालरात्रि कहले रात्रि 7टा 56 मिनिट पर 9टा 28 मिनिट मध्य आज शुभ बेला अमृत युग दिवा 7टा 51 मिनिट पर 11टा 21 मिनिट मध्य 12टा 58 मिनिट पर 2टा 46 मिनिट मध्य 3टा 43 मिनिट पर 4टा 50 मिनिट मध्य अस्तरु संध्या 7टा 48 मिनिट मध्य 9टा 29 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड को आमे संग्रह करिबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि व्यक्ति मान को संपर्क में आमे संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारो आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि को विषय मेष राशि आपण को पाई 7 ऑफ कप कार्ड आसी आपण आज द्वंद्व भितर गति करिवे आपणकर बहुत काम रहिबो किंतु आपण द्वंद्व भितर कोटा करिवे को आड़ को जिवे कोन करिवे छंदी हेबे। आज निज मन को टिके दया करिके शांत रखंतु भावंतु आपण कोन करिवे जा आपण को ठीक लागिवो जा आपण करि परिबे जा कि से ही आज करंतु अन्य ऊपर आज ध्यान दियंतु नाही अन्य ऊपर ध्यान देले सब किछि उलट पालट हो द्वंद्व भितर रहिले जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपण हाथ में अच्छी सब हाथ छड़ा हो जेहेतु ये नेगेटिव कार्ड आसी तेणु आज एमती किसी भूल कार्य करूँ ना मुंड भितर को निज उपर को किसी अपवाद अपनिंदा किसी भी दोष जमी न आसू से प्रति आज टिके सतर्क रहा पड़ो। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने मेष राशि व्यक्ति मैंने आपण मानकु कहबी आपण मानकर शुभ बार कहले जे कि मंगलवार गुरुवार घात बार आपणकर रविवार घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी आज आपण नाली रंगर कौन पुष्प नहीं कौन माँ नाम गोटे स्थान में रखी दिंतु कि माँ मंदिर में अर्पण करूँ निश्चित भाव में दिन आपणकर भल समय अतिबाहित हो पार। एबे आसतु देखिबा वृष राशि विषय वृष राशि नाइट ऑफ कप कार्ड आपण लाइफ रे अनेक अपॉर्चुनिटी देखा दूची कौन शुभ खबर किंबा प्रस्ताव आपण पाखक आसीपे जहाँ भी आप भावुंट आपण पाखक जहाँ भी खबर आसूची ता भी ठीक रही भगवान आपण माने भगवान को ऊपर आपणकर विश्वास रखी ताकू ग्रहण करंतु आपन को सफलता मिलिबो। ये नेगेटिव कार्ड अच्छी किछि तो उपाय आपण सॉरी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी किछि तो उपाय आपण को पाई गिफ्ट भाव में भगवान आज प्रदान करेंगे जहाँकि कौन ना कौन स्थान द्रव्य लाभ हम अर्थ लाभ हबार बाट जोग देखा दूची। दाम्पत्य जीवन आनंद उल्लासमय आज रहिबो। लव रिलेशन तरफ किसी भी खुशी खबर कि आलापर प्रस्तुति आपण लाइफ को आज चेंज करि पारे। व्यवसाय माने खुशी हेबे कारण हाथ को किसी अर्थ आसबार बाट खोली पारिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोनिवेश करेंगे दिन आपणकर भल रहिबो। मोर प्रिय जहाँकि वृष राशि व्यक्ति माने आपण माने मन रखंतु जे कि आपण मानकर शुभ बार बुधवार शुक्रवार
ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶନିବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଅଧିକ ସମୟ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 6 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଇନସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମନରେ ଛଳ କପଟ ଏସବୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଆସିବ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହରେଇ ଦେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯାହାକି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଛୋଟ ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ସୋମବାର। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଆପଣ ଆଜି ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୁଷ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କ କର କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏଇ ପୁଷ୍ପକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। কর্কট রাশি আপনার কার্ড আসিছে 10 অফ সোর্স কার্ড আসিছে। তেণু বর্তমান জীবনের কিছু না কিছু গোটে আজ শেষ হবার অছি, কিংবা আপনার লাগবে কি আপনার লাইফে কিছু গোটে এটি এন্ড হয়ে গলা। যা বি হব আপনার ভাল পাই হব। আপনার ভাবতু যা বি হচ্ছে আপনার ভাল পাই হচ্ছে। ভগবান চাহুচ্ছেন, ভগবানଙ୍କର ইচ্ছা ହିଁ ଏହା। তেণু আজ আপনার মন নিশ্চিত ভাবে সন্তুষ্ট রহব, মন সন্তোষ রহব, আত্মতৃপ্তি রহব, মনের আনন্দ আসব, দিন আপনার ভালরে অতিবাহিত হব। মোর প্রিয় কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে, কর্কট রাশির ব্যক্তি মানে মনে রাখতু আজ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ବୁଧବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। সিংহ রাশি আপনার কার্ড আসিছে 2 অফ কপ কার্ড। যা বি পরিস্থিতি অছি ভালো অছি, আপনার সময় ভালো অছি, কিছু বি নূয়া কাম আরম্ভ করতু, ভালো হব। যেতে অধিক পরিশ্রম করবে সেতে তার মূল্য আপনার প্রাপ্তি হব। চাকরি ব্যবসায় যা বি করতু প্রমোশন মিলিপারে, চাকরির মধ্যে প্লস পয়েন্ট দেখাদেব, সপোর্ট আপনার মিলব। পার্টনার বিজনেস করুলে বহুত লাভ হব। আপনার পাখে যেত পয়সা আসবে সেতিকি আপনার পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে পারে। তেণু আজ আপনার সুখরে দিন অতিবাহিত হব, দিন ভালো রহব, মন প্রফুল্লিত রহব, মন খুশি রহব। মোর প্রিয় সিংহ রাশির ব্যক্তি মানে, সিংহ রাশির ব্যক্তি মানে আপনার শুভবার কহিলে রবিবার, সোমবার, গুরুবার, ঘাত বার কহিলে শনিবার, ঘাত তিথি কহিলে মনে রাখতু তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী। আজ আপনার ধলা কিংবা নালি রঙর পোশাক পরিধান করতু, দিন উত্তম রহব। এবে আসন্তু দেখিবা কন্যা রাশিক বিষয়। কন্যা রাশি আপনার কার্ড আসিছে 5 অফ পেন্টাক্লস কার্ড। আপনার হাতর অর্থ খরচ হবার যোগ দেখা দিয়ে শরীর কিছু প্রোবলেম হয়ে পড়ে, সমস্যা কিছু আসিপরে, বহুত মন দুঃখ রয়েছে। ইয়ে কার্ড নেগেটিভ অছি। আজ আপনার ঈশ্বর পাখে নিজকে সমর্পণ করতু, দেখবে সব ঠিক হব। ঘর পরিবার দাম্পত্য জীবন টিকে চিন্তাগ্রস্ত রয়েছে, রিলেসন ভালো না, ব্যবসায়ী মানে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রছাত্রী মানে পাঠ পড়ার বি অবহেলা করে পারতি। তেণু আজ আপনার দুর্বলতা কিছু প্রকাশ পাইব, অর্থ পাই হোক, মনর বল পাই হোক, শরীর প্রোবলেম পাই হোক। সেপ্রতি আপনার টিকে সজাগ রহবা আবশ্যক অছি। মোর প্রিয় কন্যা রাশির ব্যক্তি মানে, কন্যা রাশির ব্যক্তি মানে আপনার শুভবার কহিলে রবিবার, বুধবার, শুক্রবার, ঘাত বার কহিলে শনিবার, ঘাত তিথি কহিলে পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা, অমাবাস্যা। আজ আপনার নীল রঙর কিছু পুষ্প নেই শিব মন্দিরের অর্পণ করতু, নিশ্চিত ভাবে আপনার সুরক্ষা প্রদান মিলিযোগ। এবে আসন্তু দেখিবা যে কি তুলা রাশিক বিষয়। তুলা রাশি ये जजमेंट कार्ड आसी समय कौन आप निजक देखु आप कौन कर क्यों लाइन में जाऊँच से सब किसी आप देखुना अन्य मैंने कौन कर ध्यान रखु ना। निज क्यारियर उपर निज व्यवसाय ध्यान दिंतु। लोक मैंने आपको कर्म को विचार करुँच आगक आपको बहुत बड़ डिसीजन नाक पड़ पाए आउ से डिसीजन भी भूल भी हम ना। जदि भी अतीत में आप बहुत परिश्रम करेंगे भल कार्य करेंगे तार पूर्ण फल आपको प्राप्ति हम। आदि भी अतीत में किसी भूल खराब कर्म करेंगे तार सबूर विचार आज ये हूँ। तेणुक मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने मन को आप आज पवित्रता न रखिले पराजय हो पारती, कौन कम पराजित हो पारती, अर्थ बाबद हो समस्या बाबद हो कौन कर्म बाबद हो। तेणुक आज आप किसी सेमती किसी कर्म आज करूँ ना, पराजय हबार जोग निश्चित भाव में देखादेव। दिन को देखी चाहिए आज चलतु। मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने, तुला राशि व्यक्ति मैंने आपंकर शुभबार कहले बुधवार, शुक्रवार, आपंकर घातबार कहले गुरुवार, घात तिथि कहले चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। आपण आज धड़ा किंबा कमला कलर पुष्प नहीं आप शिवों मंदिर में अर्पण करंतु, दिन भल रही। कौन मंदिर को जाई न पारे कौन एक स्थान में आप पुष्प रखी दिंतु भगवान को नाम धरिकी, निश्चित आपको सुरक्षा मिल। एवं आसतु देखा बिछा राशि विषय। बिछा राशि पेज ऑफ कप कार्ड बहुत टैलेंट
ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କାମ ଶିଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। କାମ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ରିଲେସନ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ଆଜି କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳାସ ବେସନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ କୌଣସି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ହେରୋପ୍ଲେଟ୍। ହୃଦୟ ମନ ଆଜି ସମାନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରିବେ। ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମନ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପରେ ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ର କଥା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁଭବ କରି, ଚିନ୍ତା କରି, ଭାବନା ଭିତରକୁ ଆଣି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଶରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦେହ ପୀଡ଼ା ଉପରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେହକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଚିଟିଂ କରିପାରେ, କୌଣସି ମିଛ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାବାଜି କାମ କରିପାରେ, ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ୍ ଆଜି କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ହାନି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଯାଇକି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କହିବାର ବଚନ ଉପରେ ଟିକେ ଲଗାମ ରଖିବେ ଆଜି। ତେବେ ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଘାତ ବାର କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆଜି ଆପଣ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ। ये कार्ड बहुत शांत निरवता अवश्य देखा जाउछि। सब जिनिस को सब काम को धैर्य रखिक आपको करने को पड़ पारे। बहुत पॉजिटिव फील करेंगे किंतु लोक मान सह मिसबार ना, एत लोक मान सहित मिसबे नहीं, मेसी हे नहीं। लोक मैंने कौन कर आपको भितर किसी देखा मिले ना। आपड़ जो भाई आपड़ी जोड़ी आप खोजुंट, आपंकर मन पसंदर से लोक सहित मिसवाई चाहते, अन्यथा लोक सहित समय नष्ट आज करने को देवे ना। तेणु जदि अजथारे कौन व्यक्ति सहित मिसबे, जुक्ति करेंगे, कथा हे, बद आज आप छंदी जापारती। से विवाद न होगापी आज आप निरवता रक्षा करूँ। मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने, कुंभ राशि व्यक्ति मैंने मन रखु, आपंकर राशि शुभवार शुक्रवार, शनिवार, आपंकर घात बार गुरुवार, आपंकर घात तिथि कले तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। आज आप कला रंगर नील रंगर पोशाक परिधान करूँ कि नील रंगर पुष्प शिव मंदिर अर्पण करूँ, शनि महाराज को दर्शन करूँ, निश्चित दिन उत्तम रहिबो। नले ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र जप करूँ, निश्चित भाव दिन उत्तम रहिबो। एबे आसंतु देखिबा मीन राशि विषय। मीन राशि आपण कार्ड आसी द स्टार कार्ड। आप बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे, बहुत शांति अनुभव करेंगे। आपको लगे जमी आप बहुत दिन पर शांति अनुभव करुँच। ये समय आज आपंकर जहाँ भी परिवर्तन हम आपको मानिने, कारण आप जानते जे भगवान यूनिवर्स जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई, भगवान को ऊपर आपंकर भरोसा आहरी बढ़। आप अनुभव करेंगे जे जहाँ ईश्वर करती आपण प्रथम कष्ट देले भी निश्चित आपको सुख प्रदान करेंगे। आपंकर मन आज एभली एक परिवर्तन हम आग को आप लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी देखा दूची, जहाँकि आप भल दिन आसूची, भल काम करेंगे और आत्मतृप्ति है भाई दिन रहा। आज भी दिन आपंकर भल रहा, आदर सम्मान स्नेह मन पाइबा निश्चित भाव में प्राप्ति हम, दिन उत्तम रहा। मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने, मीन राशि व्यक्ति मैंने मन रखु, आपंकर शुभ बार कहले रविवार, सोमवार, गुरुवार, आपंकर घात बार कहले शुक्रवार, घात तिथि कहले पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावास्या। आज आप धला कि हलदी रंगर पोशाक परिधान करूँ, दिन आपंकर निश्चित भाव में भल रहा। ओम ग्रूम बृहस्पति नम ये मंत्र को आप जप करूँ, आहरी दिन उत्तम रहा। प्रिय दर्शक बंधु, ये 12टी राशि व्यक्ति मान संक्षेप वार्ता आपण कार्यक्रम को ये रखी आप विदाय ना पूर्व गोटे कथा कही रखुच्छी, मासिक राशिफल श्रावण मासर मासिक राशिफल बर्तमान चली आमर। आपण
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।